Gutić, Paša, 58. godište, 58 godina. Bio sam smjenski bravar, od početka, KV, onda sam poslije rata VK dobio, drugačije prije bilo rato, bilo je više posla. Ovo sad što se radi, ovo sad nije ništa, ovo nije posao nikakav, kako se prije radilo, ali prije su bili, prije radila je fabrika, onda su prije imali te remonte. Ti sad dovedi bilo kojeg inženjera, bilo kojeg majstora, ne možeš ga naučiti. A ja, što se mene tiče, ja nisam baš toliko naučio, pošto sam bio smjenski bravar i prije se krilo dosta. A sad ja ovima skinem pumpu, pa s njima zajedno i oni vide i koliko toliko, ajde gleda da im naučim. Prije je bio takav sistem da nije na birovu bilo puno, samo ko nije steo da radi, on je bio na birovu. Prije je bilo, svaka je firma svake godine morala primiti toliko radnika. To sve firme morale tako. Tu je bilo svake godine tako bilo. I onda je ovdje možda je radilo oko 200 radnika. Onda se kasnije proširivalo, kasnije se napravio novi pogon tečni, pa kozmetika, pa onda institut gore radio. Imali mi svoj razvoj, sve imali svoje. Nismo ni znali prije ni rad što se tiče tehnike. Sad su se ljudi toliko naučili pokrenu fabriku. Mi smo znali prije po čitav dan kretati ne može. Ja se baš sjećam, čitav dan nisam učio u Gorjenika. A sad mi krenemo za 5 minuta. Prije, na primjer, kad ideš sa sortimana na sortiman, i to je bilo problem. Ona je u ratu nešto nije radila malo. I mi kad smo se vratili, možda je ostalo 230 ljudi ovdje, znaš, za vrijeme rata. I tako je održavalo ovo. Ali bila je nova fabrika, a sad, ovo je poslije rata. Ovdje je problem jedan što je i prije ovog štrajka bila je dosta oštećena. Zahvaljujem se ovim radnicima svima, iako sam ja možda 20% učestvovao u to nisam. A ovako ja sam na sastancima bio i sam stražario, nisam, nije da mi nešto nego, ne znam, nisam o to ni razmišljao nikako što nisam. Svaki smo sedmici imali sastanak, gore srijedom, uvijek sam u toku bio, pa kad je bilo ovdje da se uđi, prvo smo ja ovaj malac jedan ušli. Prvi nije niko ušao, nego smo mi prvi ušli, svoje željezo da skupimo, da to prodamo da bi mogli dobiti topli obrok, ne znam, kartu. Ono nije bilo proizvodnje. I onda smo krenuli poslije 15 dana, krenuli za tamo proizvodnju. A nema šta se ovdje sad je najbitnije da se radi. Ne imaš ti sad svađa se nešto naprimjer meni reći nisi ti bio ded sad, ajde napravi. Ko će onda? Da si Belaj napravi. A imaš takih dosta na radnim mjesta kad su mi knap. I kako ćeš ti sad, naprimjer, da kažeš ništa, ajde, ko će raditi? Mi smo zakrčili ovdje i kod kina radnika, onda i ovdje kod, znaš, i Aida i mi zakrčimo. A sad ne mere zakrčiti, ništa u gradu. Bez masi ne mere. Nas dođe možda 50-ak i zakrči. I sad oni svi prepisuju, vidiš, od nas što smo mi odradili. Ovo je samo upornost bila. Što se tiče proizvodnje, tamo ja
dok sam ja ovdje još 2 mjeseca, fabrika će raditi. Ja sam rekao njima, prije 3 mjeseca, 4 mjeseca, sam sam ostao s ovim dvojicom. Kao i moraš li, što se mene tiče, fabrika će raditi dok sam ja. A makar je žica vezu, posle bude kako hoću, da ona Bog da.